सारी सेहत अल्लाह जी नेमत है। करना गाल मशहूर डॉक्टर के साथ प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर साहिरा बानू के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमी आई जी मेज़बान डॉक्टर साहिरा बानो ने प्रोग्राम है सेहत जराज डॉक्टर साहिरा बानो के साथ। सबसे बदे सी पहला ऐं बदे के रबीउल अव्वल जी बहु बहु मुबारक जे आहिनि बाबरकत महीने के अल्लाह पाक के ॿियार पाक नसीब करी। हाणे ज़रूरी ई आहे जे पंहिंजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीमात ते ने अहादीस ते केतिरो अमल करूं था ने पोते के बीमारियां से की बचायूं था। चूँकि प्रोग्राम में सेहत के मुतालिक पा ॻाल्हि भी सेहत ले करना है, मगर अॼु जे प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिस रखम। चेंजिस ये है जे माशाल्लाह अक्टूबर जो महीनो है। अक्टूबर में जो पूरो दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस यानी छाती के सरतान जो कैंसर थे तो इनकी अवेयरनेस लाइ प्रोग्राम करूँ थे ने ॿाहिरि के आगाह करूँ थे जी क्रोची से ना सिर्फ लेडीज़ लाइ बल्कि जेंट्स के भी अवेयर करूँ थे ताकि वो पोते जी भेण पोते जी माँ पोते जी बीवी ने पोते जी बच्चियों जो ख्याल रखन। लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है जे ई कुलाई थिए तो ने ई की थिए तो बहुत सारो मैसेज अजकल फ़ोन जे रिंगटोन में हली रहियो है जे छाती जे सरतान के मुतालिक अवेयरनेस जी कोरोना ले हली रहियो तो घणी हाणे अवेयरनेस तो थी भी पाके मालूमात तो थी रही है लेकिन पछी भी घना लैप्सिस हैं ने मुझो प्रोग्राम हेल्थ जे वाले सी है ने मुझी पूरी कोशिश हुई थी हर दफ़ा एक पर्सनैलिटी के गरी ने चा जो वो आई के बता रहे जे सेहत के मुतालिक क्रो बीमारियों इन ने किन खास स्पेशलिटी से उनजो ताल्लुक़ है न उन बीमारी के हवाले से पाके ना सिर्फ बीमारी के बारे में इनसी बचन के बारे में ने इनकी अद्वियात के बारे में टेस्ट के बारे में पाकड़ो नंढो सो सेगमेंट करूँ थे। लेकिन अज प्रोग्राम जी थोड़ी सी बी खास गाल है वो गाल ये है जे इन प्रोग्राम के आऊँ उर्दू में भी गाल करने इनकी वही गाल ये है जे पानी पर्सनैलिटी जो है वो माशाल्लाह सिंधी तो इन लेकिन ज़ाहिर मेमन स्पीक नहीं करी सघन ने आऊँ चाहींदसि इन वक्त मेमन न्यूज़ ते पर्सनैलिटी जो अचणो बहुत ज़रूरी हो। पाकिस्तान की टॉप लीडिंग पर्सनैलिटी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत वॾो नाम प्रोफेसर डॉक्टर रुफीना सुमरो साहिबा। इन पर्सनैलिटीज़ के नाम के साथ जॾहिं पां ॻाल्हि करूँ था ने जॾहिं कोई अगर खुदा न ख़ास्ता ब्रेस्ट कैंसर जी पेशेंट हूंदियूं तो पां जॾहिं कोई के भी पूछो तो मोर और लेस मुझे हथ में तो अड़ा जचंदा जो इन सी थी न्यावा हूँ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकड़ो मुस्तनद नाम के साथ अज मेमन न्यूज़ में मौजूद इन नई प्रोग्राम उर्दू में करने की एकड़ी वजह ये भी है जो पांजा यंगस्टर जिन्हें मेमन न थी अचे वो भी इनसी फैज़ियाब थिन। यंगस्टर्स में बोई चीज़ूं अची थियूं ने मेल ने फीमेल बोई अचन था ने मेल जो इन वो पोते जी फीमेल्स लो ख्याल रखन बहुत ज़रूरी है ने इन सिलसिले में असांजी एकड़ी औरत के किरदार ते अकड़ी बहुत सारी पोयम है। मुझी बहुत सारी दोस्त भी है रेडियो पाकिस्तान की प्रोड्यूसर भी है तो वो बाकायदा अकड़ी पोयम भी लिखी है मुझे चून ते न उनजी आवाज़ में रिकॉर्डिंग रखम या तो वो इनके सुनायूं था। पहला आहनी हौसले वाली सिन्फ़े नाजुक हंस देती हूँ सोच के अक्सर नातवा कांधों पर अपने बोझ वो उठाती हूँ ताप भी नहीं जिसकी टूटती बिखरती हूँ सबको जोड़ रखती हूँ इस तरह से मैं अपना घर संवार रखती हूँ। घर के सब मकी मुझको जान से भी प्यारे हैं तिब की सनत कोई पास भी नहीं मेरे फिर भी जाने क्यों अपने घर के सब मकीनों के दर्द की दवा मैं हूँ खुद तो दुख सहती हूँ सबको सुख देती हूँ कैसी सिन्फ़े नाजुक हूँ आहनी हौसला मेरा अज़्म की चट्टान बनकर हर मुश्किल से टकराता है यकीन सबको दिलाता है मैं ही हूँ मसीहा वो दस्ते अता जिसका दर्द सब मिटाता है हौसला बढ़ाता है घर को घर बनाता है घर को घर बनाता है। आई सुनिया ये रिकॉर्डिंग इन रिकॉर्डिंग के बाद पा मैडम सी गाल करने लेकिन चैनल के ना रल ज़रूरी है चैनल के लाइक करो सब्सक्राइब करो ने पोते जा फीडबैक दो या जज फीडबैक इन हेड़ी हेड़ी पर्सनैलिटी जा मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रुफीना सुमरो साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक डॉक्टर साहिरा बहुत शुक्रिया आपने एक अहम मौजू के लिए मुझे यहाँ मदऊ किया है एंड आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच मैडम आपने इतना टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में आई।
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے آپ تھک جاتی ہوں گی اویئرنیس کے متعلق یہ دیتے دیتے، لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کہ کتنا ضروری، بہت ضروری ہے. بالکل، آپ جو بھی آپ جس اس موضوع پہ بات کریں اتنا کم ہے. بالکل. میڈم یہ بتائیے کہ تھوڑا سا اس بیماری بریسٹ کینسر ایک بہت ڈراؤنا سا نام ہے. جب ہماری خواتین کو معمولی سی بھی کوئی سینے میں گٹھلی یا گلٹی محسوس ہوتی ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں کہ بس اب کینسر ہو گیا اور اب گئے اس دنیا سے. تو تھوڑا سا یہ ہمیں اویئر کیجئے ہماری خواتین کو کہ کیا ہر گلٹی کینسر ہوتی ہے، اور گلٹی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اور کن سٹیجز پہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یہ کچھ اب نارملٹیز ہیں. دیکھیں، اگر ہم 10 خواتین دیکھتے ہیں جو کہ ہماری کلینک میں آتی ہیں گٹھلی کے ساتھ، تو شاید 9 گٹھلیاں بے ضرر ہوتی ہیں یا نان کینسرس ہوتی ہیں. ان میں سے ایک گٹھلی جو ہے وہ کینسر کی ہوتی ہے. صحیح. ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو کینسر والی گٹھلی ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے تھوڑی، اس کی دیوار جو ہے وہ اسموتھ نہیں ہوتی ہے، رف ہوتی ہے. ہاتھ لگانے سے ہم کو کسی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے اس کی ساکھ سے. جو بے ضرر گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ قدرے نرم ہوتی ہیں اور ان کی دیواریں بہت مضبوط ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. تو ایک اچھا ڈاکٹر 80-90% تک بھی اگر بہت بولیں تو اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی ہے. لیکن جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں تو اس میں تو گٹھلی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور ہمیں دکھتی بھی نہیں اور ہاتھ لگانے سے بہت مشکل معلوم دیتی ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو گٹھلی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کی سائز اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ صرف دیکھنے، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جسم کو دیکھنے سے ہی نمایاں پتہ چلنے لگتا ہے کہ اس بریسٹ میں تو وہ گٹھلی نمایاں نظر آنے لگتی ہے. اور جب کھال کو پکڑ لیتی ہے تو اس کی اوپر کی کھال سرخ سخت چپکی ہوئی اس پہ نظر آتی ہے، اور چھوڑ دیتے ہیں تو زخم بن جاتے ہیں، برسٹ کی پوری شیپ ڈیفارم ہو جاتی ہے. نپل اندر کی طرف چلے جانا بھی ایک علامات ہے. کہیں خاص کھال اندر دھس رہی ہے، کہیں کوئی نمایاں نظر آ رہا ہے، نپل پہ کوئی ایک زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، نپل سے بدستور ایک خون آ رہا ہے. یہ سارے علامات جو ہیں نا وہ کینسر کے ہو سکتے ہیں. لیکن ہم جو سب کو میسیج اگر اپنے بریسٹ کو چاہے تکلیف ہو یا نہ ہو ایک عادت بنا لیں کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آنکھوں سے بھی دیکھنا ہے، ہاتھ لگا کے بھی فیل کر کے دیکھنا ہے، ڈسچارج کے لیے دیکھنا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی کھڈا ہے، اور مختلف پوزیشنز میں دیکھنا ہے. ہاتھ نیچے کر کے، ہاتھ سر کے اوپر لے جا کے، آگے جھک کے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے، تاکہ کہیں کوئی بھی تبدیلی نظر آتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. پھر ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ جو بھی علامات ہیں یہ کیا بے ضرر علامات ہیں یا کسی کینسر کے علامات ہیں. بالکل. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بریسٹ فیڈ کرنے والی خواتین تھوڑا اس معاملے میں لاؤبالی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اکثر دودھ کی گانٹھیں بھی بنتی ہیں، تو وہ اس لیے چکر میں ہوتی ہیں کہ بھئی اب یہ فی الحال ہی ہو جائے، اور بڑھتے معاملہ خراب ہوتا ہے. دیکھیں، جب جو دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی کینسر ہو سکتا ہے جس وقت وہ پریگننٹ ہوں، اس وقت بھی جس وقت بچے کو فیڈ کر رہے ہیں. صحیح. لیکن کیونکہ پریگننسی اور فیڈنگ میں بریسٹ میں ظاہر فیڈ ہونے کی وجہ سے اتنے انگورج ہو جاتے ہیں، اتنی چینجز آ جاتی ہیں کہ ویسے بھی گٹھلی پتہ نہیں چلتی ہے. صحیح. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تبدیلی ہم پریگننسی میں خاص طور سے دیکھ رہے ہیں، سب کہتے چھوڑ جب ڈیلیور ہو جائے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا. تو اگر ہم ڈائگنوز کر لیں، جو کہ آرام سے کر سکتے ہیں، تو چاہے سرجری ہو، چاہے جو ڈرپ میں ڈال کے انجیکشنز ہیں وہ بھی پریگننسی کے دوران دی جا سکتی ہیں. ہاں، اگر فیڈنگ مدرز کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو دودھ کی گٹھلی ہے. ہاں، ہو سکتا ہے دودھ کی گٹھلی ہو سکتا ہے پیپ ہو، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو جب آپ جائیں گے تو ڈاکٹر دیکھے گا تو اس کو معلوم ضروری ہوگا کہ اس کی ڈائگنوسس کرے کیا چیز ہے. پھر آپ کے مختلف ٹیسٹ ہو کے اس کو کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے یا کینسر نہیں ہے. تو آپ کو فیڈنگ مدرز کو بھی کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور کوئی چیز جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو آئی تھنک لمبا عرصہ بیٹھنے کے بجائے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے تاکہ بر وقت اس کی تشخیص ہو سکے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میڈم، تشخیص بہت ضروری ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری گٹھلیاں جو ہیں وہ کینسر کی ہوں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ جیسی بھی گٹھلی ہے اور اگر وہ کینسرک بھی ہے تو کون سے ایسے بیسک ٹیسٹ ہوں گے جس میں یہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو 3 ہم ٹرپل اسسمنٹ جس کو کہتے ہیں، 3 چیزیں. ڈاکٹر کو ہاتھ لگانے سے، محسوس کرنے سے کیا معلوم لے رہا ہے،
यंग ख़वातीन में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन 35-40 साल के बाद ब्रेस्ट का स्पेशल एक्सरे होता है, मैमोग्राम। जो लोग सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए, यानी कोई चीज़ नहीं है, हर साल 2 साल पे अपना एक्सरे कराते हैं, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, तो आप औसतन 2 साल पहले बीमारी को पकड़ लेते हैं। और हमें ये मालूम है जितनी छोटी साइज़ पे पकड़ेंगे, जितनी जल्दी पकड़ेंगे, उस वक़्त वो फैली हुई नहीं होगी और इलाज चाहे सर्जरी हो चाहे दवाएं हो बहुत सहल हो जाता है। सही। तो अगर दूसरी चीज़ हम करते हैं मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड, और तीसरी चीज़ जो है जो कि हतमी तौर पे बताती है कि ये बीमारी कैंसर है या नहीं है, वो बायोप्सी है। और जैसे हम ये बात कर रहे थे कि लोग बायोप्सी को से डर जाते हैं, खौफ खाते हैं और उसको टेस्ट नहीं कराते। बायोप्सी में एक टीका गुठली में लगाते हैं, उससे मवाद निकाल के वो लेबॉरेटरी भेजते हैं चेक करने के लिए, और हमें लेबॉरेटरी वाले पैथोलॉजिस्ट जो है वो रिपोर्ट में बताते हैं कि इसमें कैंसर है या कैंसर नहीं है। और ये शर्ती का पता होना बायोप्सी के मुताबिक ज़रूरी है, वरना ना कोई सर्जन ऑपरेट करेगा, ना कोई ऑन्कोलॉजिस्ट दवाई देगा। उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैंसर है नहीं है, किस किस्म की है, फैलने वाली है या नहीं है, कौन सी दवाओं से फ़ायदा होगा, कौन सा ग्रेड है। तो ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट प्लानिंग में हमें बहुत हेल्प देती हैं। बिल्कुल, मैडम ने बताई ये बात कि हमें स्टेजेस का भी पता बायोप्सी से ही चलता है। तो बायोप्सी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे घबराया जाए अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा मसला है। ऐं साथ साथ में मन लैंग्वेज में भी आगे ट्रांसलेट करी ॾियां थी, जो कोई भी अहिड़ो मसलो हुए जॾहिं सम्झो था जे की बायोप्सी कराइणी है या चेकअप कराइणो है, चेकअप में बायोप्सी अगर कंडीशनल अचे थी तो प्लीज़ जो है इनसे घबरायो ना। माशाल्लाह अल्लाह ताला कोई बीमारी अहिड़ी ने मोकिली दुनिया में जिनजो इलाज ना हुए, लेकिन ज़रूरी है जे पाण की डाइट के, पंहिंजे रहन सहन के सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुताबिक करे हुजूं। प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि कंदा आहियूं मैडम से मज़ीद। एॾा गनूं त हिकिड़ो नंढो सो ब्रेक जे बाद वापसि अचूं था केॾा माण्हुनि जा नार नारियो सेहत जा राज़ डॉक्टर साहिरा बानो जे साथ। सारी सेहत अल्लाह जी नेमत है। करना ॻाल्हि मशहूर डॉक्टर जे साथ। प्रोग्राम सेहत जा राज़ डॉक्टर साहिरा बानो जे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम है सेहत जा राज़ डॉक्टर साहिरा बानो जे साथ। पंहिंजे साथ मौजूद आहिनि अॼु डॉक्टर रुफीना सुमरो साहिबा। बो वॾो नाम पाके बतारी रही आहिनि छाती जे कैंसर जे मुतालिक़, छाती जे सरतान जे मुतालिक़, ब्रेस्ट कैंसर जंहिंजे नाम से बाबति बो खौफ़ज़दा तो थियूं था, लेकिन इनसे बचने की कोई ख़ास कोशिश नथा करूँ। जी मैडम, आप बता रही थी और मैंने ही अपने रवा में मैं बोलती चली गई कि स्टेज का पता चलता है बायोप्सी से, तो थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दीजिए कि ग्रेड का पता चलता है या स्टेज का? देखें, दो चीज़ें होती हैं, ग्रेड और स्टेज। ग्रेड वो होता है जो बायोप्सी से हमें बताते हैं कि कितना बीमारी लेस अग्रेसिव है या मोर अग्रेसिव है। ग्रेड वो होता है जो लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन बताता है हमें, वो हमें पैथोलॉजी रिपोर्ट से पता चलता है। स्टेज का मतलब है कि बीमारी कहाँ तक फैली हुई है, यानी उसकी साइज़ कितनी है, बगल के ग्लैंड्स में है या नहीं है, या जिस्म के और किसी स्टेज में है या नहीं है। तो स्टेज 1 है कि जो बहुत छोटी गुठली हो, कहीं फैली नहीं हो, और स्टेज 4 वो है कि ब्रेस्ट से निकल के अब जिस्म के किसी और हिस्से में चली गई है, लंग, लिवर, बोन्स। तो स्टेजिंग का अंदाज़ा हमारे को जो टेस्ट हम कराते हैं, एक्सरे जैसे सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, उससे तो उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, बायोप्सी की बगल की उसमें है या नहीं है। तो स्टेजिंग हमें कि कहाँ तक जिस्म में फैली हुई है उससे अंदाज़ा होता है। ठीक है, तो बायोप्सी से हमें ग्रेड का पता चलता है। अच्छा मैडम, अब चूँकि ये माह मुबारक है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, और इसके हवाले से हम थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाएंगे इससे कि हम ये भी आपसे पूछेंगे कि क्या ऐसी ख़वातीन की डाइट इतनी ख़राब हुई जो इतनी फ्रीक्वेंट हमारे पास केसेस आने लगे, मतलब रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आने लगी है ना अब तो? देखें, डाइट एक फैक्टर है, और हमें डाइट में ये पता है कि मुरगन ग़िज़ाएँ, और जैसे हम ज़्यादा खाएं तो हमारा मोटापा हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम एक्सरसाइज ना करें, मुरगन ग़िज़ाएँ खाएं और वज़न बढ़ता चला जाए तो फिर ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सही। तो अगर, और ये भी है कि 35 साल से कम उम्र में पहला बच्चा होना चाहिए, बच्चों को फीड करें, वो भी हमारे इस्लाम में है। तो आपके अगर बच्चों को फीड करेंगे और पूरा पेट भर के या
बराबर ग़िज़ाएं ना खाएं, वज़न काबू में रखें, वो पूरा करें, तो ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को मिनिमाइज करती। ये ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि हर मोहल्ले की बीमारी, जो भी बीमारी है उससे रिस्क फ्री करती है, लेकिन स्पेशली। अच्छा मैडम, कुछ हमारे यहाँ एक मिथ भी है कि कुछ ऐसे गारमेंट्स होते हैं, कुछ कलर का यूज़ होता है, तो वो भी क्या इस पे इफेक्टिव होते हैं? मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, जैसे कि अंडरगारमेंट से, एंटी पर्सपिरेंट से, डिओड्रेंट से, काले रंग से। आई थिंक ये सारी हमारी फॉल्स बिलीव हैं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो आई थिंक ये हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, और उसी में जो है ना फिर हमारी हकीकत जो है वो दब जाती है। तो ऐसी चीज़ नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता है, कुछ और पोर्ट्रे हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा मैडम। अच्छा ये बताएं मैडम कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता स्टेज 2 या स्टेज 3 पे आके हमें पता चलता है, और डेफिनेटली कुछ हमारा माशरा इस टाइप का है कि मर्द जो हैं वो ये चाहते हैं कि बस वो पहले फैमिली कंप्लीट हो जाए, इसके बाद इलाज कराएंगे, जैसे आपने कहा उसका इंतज़ार नहीं करना। खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो, और अगर अबॉर्ट भी हो जाता है, ज़ाहिर है जब कुछ स्टेजेस ऐसी होंगी डेफिनेटली जिसमें अबॉर्शन भी करवाना पड़ता होगा, तो कितने अरसे बाद दोबारा प्रेगनेंसी हो सकती है? क्योंकि अक्सर मेरे पास भी लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हस्बैंड ने ये कह के छोड़ दिया कि अब ये औरत बेकार हो गई, मेरे किसी काम की नहीं है, वो बच्चे तो पैदा करेगी नहीं। देखें, अब अगर प्रेगनेंसी में डायग्नोज होता है तो हम पहले शुरू के 3 महीने में जनरली इलाज नहीं बताते, बिकॉज उस टाइम बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, वो नुकसानदा होता है। सही। लेकिन चौथे महीने ऑनवर्ड्स हम कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, हम ऑपरेट भी कर सकते हैं, शुआएं नहीं देते हैं। तो इलाज तो हो सकता है, वो प्रेगनेंसी कैरी करते हैं। मेरे पास एक औरत है जिसने ट्विन्स पैदा किए और कीमोथेरेपी भी ली, तो वो अपनी वो वाली तो पूरा कर सकते हैं। हाँ, अब अगर डिलीवर हो गई है और फीडिंग के दौरान पता चली है या बाद में किसी को होता है, तो ऐसा नहीं है कि जिसकी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और ट्रीटमेंट हो गई वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती है। इट डिपेंड करता है कि किस उम्र में पता चली। अगर हम किसी 40 साल की औरत को बोलेंगे तो जो कीमोथेरेपी देते हैं वो उनकी ओवरीज़ को अफेक्ट करती है और उनके पीरियड्स लंबे अरसे के लिए सिर्फ कीमोथेरेपी से भी बंद हो सकते हैं। या दूसरा इलाज का अहम तरीका जो है कि हम हार्मोन्स की गोलियां देते हैं, वो भी हम देख लेते हैं किसकी बायोप्सी में वो हार्मोन के रिसेप्टर्स, जिसको हम ER, PR या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, वो हैं या नहीं हैं। जिनकी बायोप्सी रिपोर्ट में वो रिसेप्टर्स होते हैं, उन ख़वातीन को हम उसके हार्मोन के अगेंस्ट दवाई देते हैं, और ये दवाई का अफेक्ट तभी होगा जब उसके पीरियड सप्रेस रहेंगे। तो हमारी दवाओं की वजह से, बल्कि जब अगर पीरियड सप्रेस रहते हैं तो हम कहते हैं कि बीमारी पे काबू करने में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमें, बल्कि अगर नहीं होते हैं तो पीरियड्स स्टॉप करने की हम दवाएं देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, हर महीने हर 3 महीने पे लगा दें तो बीमारी पे काबू ज़्यादा बेहतर आएगा। तो जब तक पीरियड्स वो दवाएं खा रहे हैं तब तक ऑब्वियसली वो कंसीव नहीं कर सकती हैं, और ये हमारे पास ज़रूरी है कि दवाएं जो दें हम, हार्मोन की टैबलेट्स, ये 5 साल तक दें, और अब कह रहे हैं 10 साल तक दें। तो अगर कोई औरत कंसीव करना चाहती है तो हम उनको बोलते हैं कम से कम 2 साल तो ले लें कि फिर वो प्रेगनेंसी करके, और हाँ, जिस तरफ का या ब्रेस्ट निकाल दिया है या हमने का ब्रेस्ट बचाया है लेकिन उधर हमने रेडिएशन दे दिए, तो उस तरफ उस ब्रेस्ट से फीड नहीं करा सकती हैं, लेकिन दूसरे ब्रेस्ट से वो फीड भी करा सकती हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो ब्रेस्ट आप रिमूव हो जाता है, यकीनन एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस औरत का जो है वो ख़त्म हो जाता है, बहुत फील करती है औरत इस चीज़ को, क्योंकि एक मुकम्मल शख्सियत की ज़ामिन है ये चीज़, लेकिन ये हमारी सोच है। तो उस सूरत में कुछ औरतों की हिम्मत बढ़ाने के लिए आप बताइए, क्योंकि वो बहुत हिम्मत तोड़ देती है। देखिए, हर औरत मेरे ख्याल में वो चाहती है कि वो एक मुकम्मल औरत नज़र आए, फीमेल हो। तो और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ब्रेस्ट का खोना या किसी भी जिस्म का एक हिस्सा खोना, किसी चाहे औरत हो या मर्द, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर वो चाहती है तो आई थिंक आइडियल चीज़ तो ये है कि उसकी इतनी इब्तदाई मराहल में डायग्नोज हो कि हमको ब्रेस्ट निकालनी नहीं पड़े। सही। तो मेरा तो मैसेज ये होगा कि अगर जल्दी पकड़ेंगे तो ब्रेस्ट निकालने की बात ही नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता अगर सपोज किसी ने लेटर स्टेज पे डायग्नोज किया है कि हमको मजबूरन ब्रेस्ट निकालना पड़ रहा है, सही, तो फिर हम उसको प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। सही।
اور شیپ دے سکتے ہیں. پلاسٹک سرجری میں ہم ایک آرٹیفیشل بریسٹ ملتا ہے, وہ اس کے مسلز کے نیچے بھی رکھ کے لگا سکتے ہیں, کہ جو کہ اس کی عورت کی اپنی کھال ہوتی ہے, لیکن اندر اس کو شیپ دینے کے لیے امپلانٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں. دوسری چیز جو ہے, جسم کے کسی بھی حصے سے مسل لے کے اس کو اس سے بھرتے ہیں. وہ خالی مسل بھی ہو سکتا ہے, امپلانٹ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو پیٹ کا مسل لے سکتے ہیں, پیچھے سے لے سکتے ہیں, ادھر ہپ سے لے سکتے ہیں, کوئی بھی جگہ لے کے اس کو یہاں پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی شیپ مینٹین ہو. اور جو پلاسٹک سرجری نہیں کرانا چاہتے, جو نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ایکسپینس بھی ہمارے معاشرے میں ایک بڑا فیکٹر آ جاتا ہے, تو پھر ہم اپنی جسم کے اوپر ان کے انڈر گارمنٹس کے اندر رکھنے کے لیے ایک بریسٹ نما چیز دے دیتے ہیں. صحیح. تو ایک جو چیز امیجیٹلی, جیسے کوئی بھی عورت, میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب وہ گھر جس حالت میں آئی تھی وہ گھر جانا چاہتی ہے, تو وہ ایک نارمل فیمیل کی طرح سے چاہتی ہے کہ میں ویسے ہی جاؤں. تو ہمارے پاس کاٹن کی آرٹیفیشل بریسٹ یا پروستھیسس یا بریسٹ نما چیز ہوتی ہے, جو ہم اس کو سرجری کے بعد پہنا دیتے ہیں, تاکہ جب وہ گھر جائے وہ اس کو ایسا فیل نہیں ہو کہ اب میں گھر اس طریقے سے آئی ہوں. اور جب زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ چاہے تو ایک سلیکون کی آتی ہے, اس کی فیل, اس کی سائز, شیپ, وزن دوسرے بریسٹ سے کسی حد تک میچ کر سکتا ہے. وہ جب, اور خاص طور سے وہ خواتین جو ہیوی بریسٹ کے ساتھ ان کا وزن زیادہ ہو, تو اگر صرف ادھر کاٹن ہے اور ادھر پورا ہے تو ان کی کمر کو ٹلٹ آ جاتا ہے, تو تھوڑا سا کمر میں درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. خاص طور سے اگر وہ سلیکون کی وہ لے لیتی ہیں پروستھیسس, تو وہ ان کو دونوں طرف وزن برابر ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو وہ مسئلے نہیں رہتے ہیں. تو یہ سارے طریقے ہیں, آپ کسی بھی طریقے سے کر لیتے ہو. لیکن میں نے یہ تو ہم دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. کچھ خواتین جو اپنا خیال کرنا چاہتی ہیں, سگڑ ہوتی ہیں, تو وہ کوئی بھی کر سکتی ہیں. باہر سے دیکھنے میں ان کو اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لیتی ہیں کہ وہ نارمل فیمیل کی طرح سے لگتی ہیں. صحیح بات ہے. اصل چیز ہے حوصلہ. بالکل. آپ کی ہمت اور آپ کا جذبہ کیا ہے. صحیح. اور اس میں بہت بہت ضروری ہے کہ آپ کے پیچھے جو آپ کے بھائی ہیں, آپ کے باپ ہیں یا آپ کا شوہر ہے, وہ آپ کے ساتھ کتنا کوآپریٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایسی بیماری ہے جس میں اگر فیملی کی سپورٹ, فیملی کی کوآپریشن نہ ہو تو میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے کہ آپ آگے چل سکیں. لیکن ضروری یہ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کسی کی فیملی میں اگر کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمت ہار دے. بالکل. عورت تو ویسے بھی بہت مضبوط ہے, جیسے آپ نے ہماری پویم میں بھی سنا کتنی آہنی جو ہے عورت ہے, کہ اس کے اندر کتنی مضبوط ہے, کہ وہ سب کچھ کرتی ہے, سب کے لیے سب کچھ کرتی ہے, لیکن جب اس کی باری آتی ہے تو شاید بہت کچھ نہیں ہو پاتا اور دیر ہو جاتی ہے. میڈم, آپ کوئی میسج میمن نیوز کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ آئی تھنک آپ کا میمن کمیونٹی جو مختلف قسم کے چیریٹیبل کام کر رہی ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. اور مجھے آپ سے ہی اس کا پتہ چلا کہ آپ اس طریقے سے بھی لوگوں کو صحت یا دوسرے بالوں میں معاملات میں اتنی آگاہی پہنچائیے. پلیز یہ جاری رکھیے. اینڈ آئی تھنک ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی چیزیں کر رہی ہیں وہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا. ان پرٹیکولرلی میں بریسٹ کے کینسر کے حوالے سے, کیونکہ یہ پروگرام اور یہ اکتوبر اس مہینے سے, تو ساری اپنی کمیونٹی کو چاہیے, ان کو یہ میسج دیں, عورتوں کو, مردوں کو, کہ سب عورتیں اپنے آپ کو دیکھیں, اور اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو پلیز کنسرن ڈاکٹر کو دکھائیں. اس سے ڈرنا نہیں ہے, یہ قابل علاج مرض ہے. تو آئی تھنک بر وقت ڈائگنوسس اور بر وقت صحیح اور مکمل علاج کرائیں, تو یہ خواتین جو ہیں اپنی نارمل زندگی کی طرح سے زندگی گزاریں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ میڈم, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اتنا سارا ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اڈا مانگنوتے پروگرام میں اجازت. ماشاءاللہ ناریا وہ بیسک معلومات ہیں کہ ڈینایوں صرف انتے جائیں فوکس کری گنا تو پوتے جی اللہ نہ کرے, اگر بیماری ہے تو پکڑی گنا, نہ اگر بیماری نہیں تو پوتے کے ہمیشہ لے بیماری سے بچائی گنا. اجازت دیو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ساری صحت اللہ جی نعمت ہے. کرنا گال مشہور ڈاکٹر کے ساتھ. پروگرام صحت جاراز ڈاکٹر سائرہ بانو کے ساتھ.